Assalamualaikum jama'a molal baduna na tale paren tijan sinya ndaka do go bunda na e ka fole ko global health silan la faka mo fale bi wolon ko na ku mese on kam ke so kono wolon katiso ani tutu ani ku gadon abi beti atale pour tanko la mi yalan ka se ke corona ti wala sasa do ni mo fene de mo yalan ko be nyata ko ka ke silan ni be tutu la wala ni be tiso la a nyanta nyami wolon ko pour ni at least tissue shoto en tissue be buli so use no ye dani ni be cover ni o cover ye tissue je wala toto je na buta wala o tissue ni nyanta ko sa fedula to mi yalon ko do zeta noaje ne on pota wala eta pompo do e bulu ku fa senia wala ni atra fembe bulu mu yalon ga ni semulu mu yalon ko alcohol ayola soto alcohol wipe o alcohol hand sanitizer so use no e bulu su sa fa senia isa je jam sol be boje sira nana ta toto fana ni ba kala en am ni fenno mu yan ko e manya ne kari toto mol kan na ke to wanya fim ni atra sa sandimbe la wala ko ta fa abs transmit no ane wala so ni be toto la sila nyanta puri ke bulo dambi fo jam sila ni be toto la toto jam wala fana ni la fa se tisono fana do ni abota wala baje la mo ni nata e bulo ku fana fa sena ko nga fanu nyame wala ni si fa be bulo ya fita sena wo be ata ni wonte ni tiso te bulo kan wala kudo sita no e bulo di dola ni wo fana ya nyada ma wala no a fana se sasa ni usoto no je wala fana sita na bulo di dola wo fana ya bulo di dola sasa ni yege na samba silang ni tiso ta wala todo da damanti mi bulo ku fa sena wala ani atara ay matara fenna sa isita le fami ta doron isi bulo ku no ay sena aman yang puri ki nyada ma wala no wala bulo wala ku kato silang mol wala sa tamba mo falali ala baraka bake